Parti IPF teh di Pramotha duita parti milewo dunia ni semiti ni Cholika Mia basang khailaka kan dunia wo jeng kita train bule umani bagai sokoi ma lemon ni bagai jeng kita jamu khlai manglia hai pan semino jeng suru khailaka sakong jeng rally bo khlainai protest rally jeng khadomani khayok mani ti paran angsa kamani kokna sanai aboni bagai kalaki khadam padan ki chana nangma khay obose jini do phache mathangna tai hanara khani bagai 2009 semino IPF politician tei naharmung Tiparland hai ke jantar mantra jeng bangsa khlailai tongo kintu tak lai gakai jeng Tiparland ha tai alada je alad kini alada rajana angani rongno bachang lagi mangka abon bagai balai kini tong thogo ebong kini do phano jeng IPF politician tei tai chungtai saimana aba haike Tiparasi agani simi jatne Tiparasi political jege thansa ke choba khaike ke datina Tiparani manita jeng Tiparland nang bagai simia sudu mane do ha bebak dum thangna bagai jini justice manani bagai jot digeno jeng thansa ongna nang bini Tiparland nang sukka manani bagai abot thansa nang naino 2009 ni simina jeng oba hai awai sayo ebong pisawi thangnai thia sat no ha songsak no jini do thansa jeng jot dige sepung tangna bagai chung saimana abasakan testi jong mario tai bisa Tiparasar tina rok bode Tipramotha bai aba ke bakse ke thansa 33 या 2023 विधानसभा तंग मारवता मोंगनों या अब तो करोना फट सातक या बस फाइनिया अब अवश्य न जंजान अपनाय नरपना जंगतम वन सुगनो होइतो मोतो मूवमेंट से तमने बगै Tiparland ने बगै Tiparland का IPF किने नहारमों जत Tiparland Tipramotha नि नहारमों अब के आइडियोलॉजी तो इलेक्शन तक कैसा पार सर आं सासा मके आमो जतने Tipramotha बाइनो ना IPF जतने बदल नै अंगो जतने टेस्ट नि 2023 नि इलेक्शन जतने जो मारियो जतने गप्लाई अंग खाइन के ग्रेटा Tiparland साइ नंग Tiparland में दातिने मान हंगे अब नाइदे इलेक्शन बाय किने Tiparland मानना माया अब तेमन बिसि रिलेशन करय कारण इलेक्शन का 5 years only 5 बছর निबाबैसे 5 बছर इलेक्शन नंगो अब हेके प्रत्येक बছर न इलेक्शन कैसे अंगै तंगो तम के किने नहारमंग Tiparland आ Tiparland मानना निबागै किने थांचा आ थांचा न फुनुकना निबागै नि नानि वोट नांगो प्रत्येक 5 बছर पर माने वोट आ वोट कैसे इम्पोर्टेंट 2023 के IPF ति Tipramotha alliance संगे कॉन्टेस्ट उंगै पाना मानो या पाना बा बो पार्टी बे तम के किने नहारमंग Tiparland आ Tiparland मानना निबागै किने थांचा आ थांचा न फुनुकना निबागै नि नानि वोट नांगो प्रत्येक 5 बছर पर माने वोट आ वोट कैसे इम्पोर्टेंट 2023 के IPF ति Tipramotha alliance संगे कॉन्टेस्ट उंगै पाना मानो या पाना बा बो पार्टी बे alliance संग या अब आलादा कक aboni yagulo kini thansang mani kini vote ni sangka bang mani ba Tiparland sang mani a quantity to jeng borong no phunok mannai vote ni bising pino karon vote ni bising pino IPF tini naharmong Tiparland no ba alada rajya jor Tiparland santo besok borok bangka besok support ka ganatantra system chijago aboni kini fan aboni bagin vote ba protected party ba protected movement ni kase birat important topic ta Barathan atau nebisin ko kono nebisin job dimasa tabok sugo Barathan cotton bisino metas already sogjak jeng 27 tari ni simina train kalaika train kaine yako jeng jab cost khlaiyo হাজার borok ka flight on jeng Tipramotha bai IPF ti tini miloi pray 1500 jana মানে আর রিপোর্ট বং এখানে অলরেডি সগইয়া jeng already special branch bisintei bongni CBI branch bisintei project khobor man akong Simon ka usakango sorry Mia already jeng borok bai joint director মানে স্পেশাল ব্রাঞ্চ জেন ডাইরেক্টর জেন কক সাপাইগা বরক জন কাইসা হোটেল রিঙ্গাইয়া কয় জম্বো বইমালায়া কয় কক সালাইতে তামো সময় চানাতেয়া কয় নরক আসতে পুরো ট্রেন দি যাতে খাইনানি নাংখা এবং তামো প্রবলেম সায়াকে বা তামো কক সানানি তাম গ্রিভেন্স তংনং আবনে কোনা সাদিমান পরে जों आजागा যত ডিটেইল ছাকা आजागा आंसाक बाय तंगो तिने एमके जमातिया तिने मन्त्री सर तंगो तिने महाराजा प्रदीप किशोर तंगो तिने बिकारां खल तंगो जों चारजना खलाया कय जों काइसा होटेल जैन डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच अर्थात তিনি হোম মিনিস্ট্রি অফ হোম এফেয়ার্স হচ্ছে যে রহরজাক মানে যে অফিসার কত অফিসিয়াল जों অলরেডি जों সালাইপাইখা जों অবব সাকা তিনি মেমোরেন্ডামবো নং থানি সারিনা
जों बार बेलेग कक सालायका बेयावन सालायपेका abo chini okra rok sanai